Akong auntie nga gwapa nagkaon. Guys, lami guys tanan diri. Kay ang kanay guys tanan sa view. Tapay ay view. Kita na tong tuot. Nice view. Tingkod sa tanan. Yato ang bound kay saging, watermelon, cake. So ini Minudo. minudo and atay and baboy, crispy pata. O gusto pa nite? Yeah, ug tapay sinugbag, sugba pa ni Uncle. Okay. Indot jud kay sa nandirit eh. Ano, may duha-duha man kalendaryo dere. Kato sila lang dito, sila lang. Di gid sila malimot og kuan ba sa date ba. Idua-duha mang kalendaryo te. Kuan brag oh. Oh lagi.